अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कल की तकरीर का भरपूर और दो टोक जवाब दिया मुराद सईद साहब ने, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ की तरफ से, और हादसाती चेयरमैन भी उन्हें कहा, उनके वालिद और फुप्पो के हवाले से उनके बैंक अकाउंट्स का तस्करा भी किया कि जिसके अंदर जाली और करप्शन की रकूम जो है वो मौजूद हैं, और किस तरह ऑक्सफर्ड की फ़ीस भी वापस करनी पड़ेगी अगर अकाउंटेबिलिटी का आगाज़ हो गया और ये इशू और ये केस अगर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। हमने देखा कि नेशनल असेंबली में गो बेबी गो के नारे गूंजे तो सिंध असेंबली के अंदर गो बिलावल गो के नारे गूंजे तहरीक इंसाफ की जानिब से। बदकिस्मती से पिछले 48 घंटों में सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, नारेबाजी हो रही है। कायदे ऐवान गोस्ट एम्प्लॉई बन चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक, और जो हमारी नई वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उनके मुताबिक करप्शन के पैसे से ऑक्सफर्ड दाखिला जब जो लेता है उसका यही हाल होता है। ये उस जवाब में उन्होंने कहा जब क्रिकेट या स्पोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर ऑक्सफर्ड पे दाखिले का पे तनकीद की बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पे। मगर ज़्यादा इंटरेस्टिंग इशू जो है और जो पेशरफ्त हमें दिखाई दे रही है पिछले चंद हफ्तों से कंटिन्यूसली, वो अरेस्ट हैं। दोनों केसेस, एक आसिफ अली जरदारी साहब का फेक अकाउंट्स का केस और दूसरा शहबाज शरीफ साहब और उनके दोनों साहबजादों के खिलाफ जो एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है। दोनों के अंदर अहम पेशरफ्त और अरेस्ट जो है वो देखने में मिल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी साथी डॉक्टर डिनशॉ, उनके फ्रंटमैन एलिजिडली, उनको आज अरेस्ट कर लिया गया है 6 और मुलजिमान के साथ। वो कौन थे, उनका क्या किरदार रहा है, ये आपको एक रिपोर्ट अभी दिखाएंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादों के खिलाफ जो केसेस हैं रिवर्स रेमिटेंसेस के हवाले से नैब के ज़राए के मुताबिक, जिसकी वजह से तकरीबन 3 अरब रुपए हैं जो अनजस्टिफाइड हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज के केसेस के अंदर रिवर्स रेमिटेंसेस जिससे उन्होंने अपनी दौलत बढ़ाई वो डिक्लेयर भी की, और जिसको ट्रेस बैक किया जाए। अगर हमजा शहबाज शरीफ जो बार बार कहते हैं हमने लॉ ऑफ द लैंड को ही सिर्फ फॉलो किया है और एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज को, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 92 का जो है, जो बहैसियत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर में ही बनाया गया था, ये उसी की ट्रेल नज़र आता है, उसी का एक और नमूना नज़र आता है। जिस तरह आपको हुदैबिया पेपर केस भी नज़र आया था जिसके अंदर दूसरों की आईडीज़ ली गई थी, फेक अकाउंट्स बनाए गए थे। इसके अंदर भी क्योंकि सवाल नहीं उठाए जाते, मुल्क में आने वाली किसी भी रकम के ऊपर कोई इदारा सवाल नहीं पूछ सकेगा आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 92 के हवाले से, उसी को शायद इस्तेमाल करते हुए ये अरबों रुपए बनाए गए जिसके ऊपर अब जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। नदीम भुट्टो जो हैं वो, उनको भी आज अदालत में पेश किया गया, उनसे पूछा गया कि ये लाखों रुपए अकाउंट में कैसे आए। वो रो पड़े अदालत में आज और उन्होंने कहा मैं तो एक फ़कत मुलाजिम हूँ, 20,000 की तनख्वाह पे एम्प्लॉयड हूँ, ये लाखों रुपए जो है मेरे मालिक भेजते थे, उनसे पूछें, मैं नहीं जानता कि ये कहाँ से आते थे, क्यों आते थे। मगर अब खबरें देख के ज़रा अंदाज़ा होता है कि ये फेक अकाउंट से आ रहे थे। उसके अंदर भी पता लगा कि आपके जज अरशद मलिक साहब ने उनसे पूछा कि नोडेरो वाले कहाँ गए, अब क्यों साथ नहीं खड़े हुए। रिमांड के अंदर उनको भी दे दिया गया है। साथ एक और अहम पेशरफ्त आज हुई है, आफ्ताब महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब लाहौर के मुताबिक शरीफ ख़ानदान के जो अरबों रुपए जमा हुए हैं रिवर्स रेमिटेंसेस के थ्रू, उसके अंदर ये कलीदी किरदार आफ्ताब महमूद का भी है। उस्मान इंटरनेशनल नामी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बैक वक्त साइमल्टेनियसली जो है जर्मनी और लंदन से ऑपरेट कर रही थी, और गैर कानूनी तौर पे हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और दीगर के अकाउंट्स में बोगस टीटी लगाती जा रही थी। इनको भी आज ले लिया गया, कल पेश किया जाएगा रिमांड के लिए। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। PMLN के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज़ करूँगी अंदलीब साहिबा, पहले तो बताइए कि ये कायदे ऐवान को जब गोस्ट एम्प्लॉय कहा जाता है, क्योंकि कल हमने बड़ी डिटेल के अंदर बात की कि क्रेडेंशियल्स बिलावल के क्या हैं, फॉर इंस्टेंस इमरान खान साहब के क्या हैं, मगर आज फिर भी हमने देखा ऐवान के अंदर क्रेडेंशियल्स और कद काट का ही जिक्र हो रहा था। गोस्ट एम्प्लॉय कहा जाता है तो गलत तो नहीं कहा जा सकता? हाथों पे गिन सकते हैं हम कितनी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब असेंबली आए, गो के कहा था कि रेगुलरली आऊँगा, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी करूँगा। इसमें आप देखना, एक वो हम कहते हैं को रिलेशन होती है कि किसी चीज़ का किसी और चीज़ से रिलेशनशिप, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि जी अगर ये हुआ तो इसका ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप देख लेना
کہ اسمبلی کے اندر اور باہر جب یہ چیخیں گے, دھاڑیں گے, سارے کھڑے ہو جائیں گے, یہ کو ریلیٹڈ ہوگا جو باہر فلودے والا, پاپڑ والا, چینی والا, دن شاہ والا, یہ جیسے جیسے پکڑے جائیں گے نا, آپ دیکھنا اندر یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے, اور آنکھ ایسی ہے اور لفظ ایسے ہیں اور منہ ایسی ہے, زبان ایسی ہے, ڈیسپریشن ہے. اور اس کا آپ ٹرینڈ دیکھ لینا, آپ خود اپنی یہ بندے کو لگائیں اور بتائیں جی اسمبلی کا اجلاس کس دن زیادہ بولیں اور باہر کیا ہو رہا ہے, اسے پتہ لگ جائے گا کہ جی اربوں ادھر آئے, اربوں گئے, ادھر جناب پیناما لیکس کے بعد ٹی ٹی لیکس ہو گیا اور ادھر فلودہ لیکس ہو گیا. تو وہ جب لیکیجز بڑھ جائیں گی, لیکیجز بڑھتی جائیں گی تو چیخیں اور نکلیں گی. چلے یہ مان لیا, اگر میں ہائپوتھیٹیکلی مان بھی لوں اور ایک ہم سائنٹیفک کوریلیشن بلڈ کر بھی لیں اس کے اوپر ریسرچ کر کے, ڈز دیٹ جسٹیفائی دا پرائم منسٹر ناٹ گیونگ امپورٹنس ٹو دا پارلیمنٹ؟ ڈز دیٹ جسٹیفائی کہ پرائم منسٹر نے آفر کیا کہ جی مجھے آپ بتائیں, انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا ہوا ہے کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کون سا کویسچن آر ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, اٹ از اپ ٹو دیم. اسٹینڈنگ کمیٹیز کا اس سسٹم کے اندر اپنا کلیدی کردار ہے, بڑا اہم کردار ہے, انہیں اپنا کام کرنا ہے, مگر میوچولی ایکسکلوسیو تو نہیں ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں کام کریں گی تو لیڈر آف دا ہاؤس نہیں آئے گا. I mean in essence مجھے نہیں لگتا بلاول سے میں اختلاف کر سکتی ہوں, he is a ghost employee. نہیں مہر, سب سے بڑی بات ہے کہ ایک آفر لگائی کہ یہاں ویڈنسڈے یا تھرسڈے رکھ لیں, اسی وقت مان جاتے, پھر نہ آتے خان صاحب تو پھر پوچھتے, مطلب نہ آپ نے ایکسیپٹ کی نہ آپ نے اس کو کیا اور اب آپ بیٹھ کے شور مچا رہے ہیں. مجھے بتائیں مسئلہ زیادہ بڑا کیا ہے, یہ کرپشن کے کیسز زیادہ بڑا مسئلہ ہے جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں ایک زبردست قسم کی ایک لینئر کورلیشن ہے, ادھر بھی پریشر بڑھتا ہے تو ایوان کے اندر بھی شور اٹھ جاتا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب آ کے بحث شروع ہوگی ہے آکسفورڈ کون کس میرٹ پہ گیا ہے. بلاول کہتے ہیں وہ کرکٹ کی بنیاد پہ صرف گئے ہیں, یعنی کہ صفر ہے اوپر سے, یعنی یہی وہی ان کی کونوٹیشن ہے کہ جغرافیہ بھی نہیں سمجھ رہے. وہ کہتی ہیں, ان کی حکومت کہتی ہے کہ آپ کرپشن کے پیسے سے گئے ہیں. دیکھیں ساری چیزوں کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, جس وقت پاک بھارت کشیدگی عروج پہ تھی اور ساری اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ along with the military leadership ایک میز پر جس وقت بیٹھے, کیا اس وقت وہاں پر خان صاحب موجود تھے؟ انہوں نے اس میٹنگ میں بھی آنا گوارا نہیں کیا. تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اپوزیشن کے ساتھ چاہے جتنے بڑے مسائل ہوں, چاہے اس قوم کے اوپر جتنا مرضی مشکل وقت آیا ہو, انہوں نے پھر بھی اپنی سیاست کو آگے رکھنا ہے اور ملکی سیاست کو پیچھے رکھ کے انہوں نے وہاں پر بھی نہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نہیں کر رہی ابھی. نہیں دیکھیے ہماری سیاست بالکل ہے, ہم تو تسلیم کرتے ہیں نا, لیکن ہم جہاں پر کئی جگہ پر ایسا موقع آ جائے کہ جس میں جس طرح میں نے پاک بھارت کشیدگی کی مثال دی, اس وقت تو پورا پاکستان, کیا میڈیا, کیا سیاستدان, کیا جرنلسٹ, ہر طبقہ ایک پیج پر تھا کہ ہم نے کس طریقے سے اس جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے. ہم ایک تھے اس وقت, اس موقع پر بھی. اگر وزیر اعظم نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں گوارا کیا تو یہ کیا میسج دیتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میری, انہوں نے جتنی گفتگو کی, آج آپ یہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں, کبھی ایک دن مہر آپ یہ پروگرام تینوں ہم پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن, چاروں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان ریپرزنٹیشنز کو چھوڑ کے آپ کسی دن عام عوام کو تو یہاں پر بٹھا کے ان کے ساتھ تو کسی دن پروگرام کریں. یہ جن چیخوں کا ذکر کر رہی تھیں سر, آپ کے کیا نہیں, ایک سیکنڈ میں اپنا آرگیومنٹ مکمل کر لوں. کیا اس وقت اس ملک کے جو عوام ہے, جو متوسط طبقہ ہے, جو غریب طبقہ ہے, جو ان کے اوپر گزر رہی ہے, میں ابھی آپ کے چینل میں اندر آیا ہوں تو باہر ایک بینر لگا ہوا ہے بہت بڑا, جس چینل میں جائیں وہاں پر باہر احتجاج ہو رہا ہے, لوگ نوکریوں سے نکالے جا رہے ہیں, کاروبار بند ہو رہے ہیں. Simultaneously again as I told her it's not mutually exclusive, یہ ایشوز دنیا کے چل رہے, گلوبل وارمنگ بھی ایشو ہے اور بھی کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر, بریگزٹ بھی ہو رہا ہے. That doesn't mean کہ باقی ایشوز نہیں ہیں. باقی ایشوز نہیں ہیں. سر آپ نے کہا چیخیں نکل رہی ہیں, سیاسی لڑائی ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے سیاستدان ہمیشہ لڑتے ہیں, لیکن خدارہ عوام کے ایشوز کے اوپر آ زرداری ہاؤس کے ملازم کی چیخیں نکل گئی آج عدالت میں, وہ رو پڑا ہے, اس نے ہاتھ جوڑے ہیں, اس نے کہا ہے میں 20,000 تنخواہ لینے والا ایک ملازم ہوں, 74 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں فیک اکاؤنٹ سے. وہ کہتے ہیں میرے مالک سے پوچھیں جا کے. بالکل اس نے درست کہا. کہاں ہے نوڈیرو والے جج صاحب پوچھ رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت نے طے کرنا ہے یا ہم نے اس ٹاک شو میں بیٹھ کے طے کرنا ہے. آج ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کو جیل بھیجنا ہے اور کس کو نہیں جیل بھیجنا, کس کی ایویڈنس ہم نے ماننی ہے, کس کی گفتگو ہم نے ماننی ہے نہیں ماننی, یہ بیٹھ کے تو ہم نے یہاں پر طے نہیں کرنا. اوکے, مگر اس کے پریشر یا اس کے رد عمل میں جو ہو رہا ہے سیاست اور اسمبلی کے اندر جیسے وہ کہہ رہی ہیں, اس کو تو ڈسکس کرنا ہے نا. یہ تو ابھی صرف ایک ورژن ہے نا جو آپ نے کہا. آپ کو اس کے پیچھے کا ورژن پتا ہے کہ وہاں پر اگر اس کے اوپر تشدد کیا گیا,
کیا اسد منیر کا ورژن ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا ان یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان کا ہمارے سامنے ان کی تصویریں موجود نہیں ہیں جو ان کی ہتھکڑی میں لگی لاش ادھر پہنچی تھی؟ کیا آن ریکارڈ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کو ایکسیس نہیں دیا جا رہا نیب کی پریزنس کا کہ جہاں پر لوگوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ آپ نے جو سوال کیا وہ ایک ورژن تھا اور اس کا ایک دوسرا ورژن بھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو ساری چیزیں ہیں وہ تو طے ایک جوڈیشل فورم نے کرنی ہے. ہاؤ کین یو کنسائن اے پرسن, اس کو اوپر آپ پوری ایک ججمنٹ پاس کر دیں, میڈیا پورا کر رہا ہے کہ جی کہ فلانا گلٹی ہے فلانا نہیں ہے. ویل سیڈ. مگر سر مگر ان دا مین ٹائم اس کے اثرات جو سیاست پہ مرتب ہوں گے وہ تو ہمیں دیکھنا ہے, وہ تو بالکل کوریلیشن کو دیکھنا ہے. مگر وقفے سے پہلے میں ایک سے سینیٹر صاحب کو, لیکن ہم جو کوریلیشن جو ہم اٹھا رہے ہیں بار بار, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کے اوپر آ جائیں, آئی ایم ایف کے قرضے کے اوپر آ جائیں, گیس بجلی کیوں مہنگی ہوئی اس کے اوپر آ جائیں, اور جب آپ یہ گفتگو کریں تو آگے سے ان کا جواب یہ آنا چاہیے کہ یہ اس لیے مہنگی ہوئی. اور ہم کوشش کر رہے ہیں ایشوز پہ تقریر کیوں نہیں کی انہوں نے, جعلی ان ایشوز میں تقریر کی انہوں نے. اسد عمر کی جو کارکردگی کا ذکر کیا وہ کیا تھا؟ سر وہ جگت لگا رہے تھے. نہیں, اسد عمر کی لگ رہا تھا پورے نیشنل اسمبلی میں. نہیں, یعنی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اسد عمر کی کارکردگی ٹھیک تھی؟ It doesn't matter what a person thinks. This is what he said in his speech کہ اسد عمر کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی. اور جس وقت انہوں نے ریسپونڈ کیا اسد عمر صاحب نے بھی, بجائے اس کے انہوں نے کارکردگی کے اوپر بات کرتے میرے بھائی وہ فواد چودھری کو بھی نکال دیا, شانی کو بھی نکال دیا, کیونکہ انہوں نے یہ وزیر خزانہ نکالے ہیں, تبدیل کیے ہیں. انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ اگر صدر زرداری کا اگر صدر زرداری کا وزیر خزانہ غلط تھا, اس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں کہ قرضے اس نے کتنے لیے اور خرچ کس طرح کیے, اور آج آپ اسی کو رکھتے ہیں, تو پھر تو یہی بات انہوں نے کی. پھر انہوں نے دوسری بات جو کی مہر, انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ آپ کے وزیر خزانہ نے اٹھ کر مجھے بھارت کا ایجنٹ کہہ دیا, میرے اوپر غداری کا فتویٰ لگا دیا. تو کیا میں غدار ہوں اگر میں ان ایشوز کے اوپر بات کروں, آپ کی توجہ دلاؤں؟ تو اس بات کو رسپونڈ کیا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو انہوں نے جتنی گفتگو کی اس گفتگو میں ایسا کیا تھا سوائے سلیکٹڈ لفظ کے جس کے اوپر جاہل, نالائق, نااہل. اور اگر وہ غدار کہتے ہیں, وہ بھارت کا ایجنٹ کہتے ہیں, اور سپیکر صاحب وہاں پر بیٹھ کر ان کو حذف نہیں کراتے لیکن ان الفاظ کو حذف کراتے ہیں, تو یہ کیا سپیکر اپنے عہدے سے انصاف کر رہے ہیں؟ نواز شریف کو نہیں کہا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. انہوں نے کبھی غدار نہیں کہا. آپ مجھے نکال کے دکھا دیں, میں ابھی. انہوں نے یہ ضرور کہا مودی کا جو یار ہے. اچھا, غدار نہیں کہا. انہوں نے کبھی غدار نہیں کہا. آپ نکال لیں, اپنا ریکارڈ نکال لیں, اور جس دن آپ اپنا ریکارڈ نکال کے یہ بات ثابت کر دیں گے عمران خان کی بھی آپ آدھی بات سننا چاہ رہے ہیں نا, وہ جغرافیہ جو تبدیل ہوگی آدھی نہیں سن رہے, اسی طرح چلو جو آدھی جو مذاق انہوں نے کیا اس کو, جو وہاں پر جا کے ایڈمیشن کیا. ہنا ربانی خیر was brilliant today, like وہ کہہ رہی تھی. No, it wasn't a slip of tongue. Obviously جو موصوف کرکٹ کے اوپر آکسفورڈ چلے گئے تو پھر یہی ہونا ہے, یہی گفتگو ہونی ہے. آپ کو پتا خان صاحب کا مسئلہ یہ, وہ ایک بات بس کوئی 75,000 دفعہ دہراتے ہیں. یہ مثال وہ پہلے بھی دے چکے ہیں. He got it right. He talked about France. He didn't say Japan. So I mean نہیں, اور پھر وہ جو اس سے پہلے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ بھی سلپ آف ٹنگ تھا. یعنی کہ جو اتنا بڑا, جو میرے خیال سے ڈان لیکس کیا تھی اس سٹیٹمنٹ کے سامنے جو موصوف نے وہاں پر جا کے دی. میں کہہ رہی 9,000 کلومیٹر کا جو فرق ہے, مجھے لگتا ہے وہ سلپ آف ٹنگ ہی تھا اس دفعہ. مگر اگین یہ ایک بڑا ایشو رہا ہے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آپ کے پاس آ رہی ہوں. کچھ اہم ریس آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ہو رہے ہیں, اور مسئلہ یہ ہے صرف کہ جس طرح پینما کا ایشو تھا ونس اگین, اور جس طرح بھی آصف علی زرداری صاحب کے کبھی کیس کا ایشو ہے, ڈاکیومنٹیشن اویلیبل ہے, بینکنگ ٹرانزیکشنز اویلیبل ہیں, ٹی ٹیز دکھائی دے رہی ہیں. تو اس کے اوپر ذرا آپ کا تبصرہ بھی چاہوں گی, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی بائی دا وے احتساب عدالت میں پیش ہونے سے استثناء مانگ لی ہے کمر درد کے حوالے سے. سوشل میڈیا پہ تو کوئی اور کہانی چل رہی ہے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آج آفتاب محمود کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کو بھی اسی ایلیجڈ ایسٹ بیونڈ مینز کیس میں کیا گیا ہے, جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اربوں روپے شہباز شریف صاحب, سلیمان شہباز و حمزہ شہباز نے اپنی دولت میں اضافہ کیا ہے. اینڈ نیب سورسز کے مطابق لگ بھگ وی ٹاکنگ اباؤٹ 3 ارب روپے جو انجسٹیفائڈ ہیں, جو سارے ریورس ٹیٹیز کے تھرو ٹریس ہو رہے ہیں. بینک اکاؤنٹس اور ٹرانزیکشن سامنے آ گئی ہیں, لوگ پکڑے جا رہے ہیں. آج آفتاب محمود کو پکڑا گیا. عثمان
इंटरनेशनल नामी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो बैक वक्त सुलेमान और हमजा शहबाज को लंदन और बर्मिंघम से जो है वो ऑपरेट करते हुए करोड़ों डॉलर्स उधर से भेज रही थी, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया। कल पेश करके उनकी रिमांड दी जाएगी। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, एक तो हम जानते हैं कि हमजा शहबाज साहब की बेल एक्सटेंडेड है टिल द मिड ऑफ दिस मंथ, उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। सवाल ये है कि सर ये तो घेरा तंग होता चला जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं प्रूवर्स बन रहे हैं, साथ साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने वकील के थ्रू जो है वो इस्तिस्ना मांगी है एहतसाब अदालत में पेश होने से। कमर दर्द का कहा एक बार फिर, शाटिका की दर्द। लंदन से जो उनकी फुटेजेस आ रही हैं, अगर वो प्रोड्यूसर साहब तैयार हैं तो दिखाइएगा, वो कोई और कहानी बता रही हैं, चलते फिरते दौड़ते भाग रहे हैं बल्कि उधर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर, वो भी आपको दिखाते हैं। मगर जावेद साहब बताइएगा कि ये आपको लग रहा है कि ये सिलसिला जो है ये मंतकी अंजाम को नैब ज़राए कह रहे हैं पहुँचने वाला है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले जो दलीप साहिबा ने एक बात की है, मैं सिर्फ उस पर मुख्तसर सा इतना कहूँ कि वो कहते हैं कि ये इसलिए सीखते हैं कि इनको जब कोई इस तरह का केस सामने आ जाता है, इनको हम यकीन दिलाते हैं कि हम पिछले 8 महीने से चीख रहे थे कि ये टीम ये डिलीवर नहीं कर सकती, ये जो महंगाई कर रही है, ये इकानमी को नहीं समझती है, ये मुल्क डुबो रही है, ये जिस तरह इन्होंने हमारा डॉलर जो है उसको रुपया जो है डिवैल्यू किया गया है, जिस तरह इन्होंने दवाइयों के कितना अरबों रुपयों का आज खुद हुकूमत और वज़ीर आज़म की कीमतों में भी होशरबा जो इजाफा हुआ है, उससे भी नैब ने नोटिस ले लिया है। मुझे लगता है कि आनी साहब की भी शामत आने वाली है अनकरीब। मैं बात इसलिए की है मैर कि आप ये देख लें कि ये एलिगेशन हम इनको बताते थे कि आप जो एलिगेशन लगाते हैं इनमें कोई जान नहीं है, आप मेहरबानी करके अपना दें। इनसे जब आप सवाल पूछते हैं, यहाँ पूछें, पार्लियामेंट में पूछें, सेनेट में पूछें, ये हमें गाली देना शुरू कर देते हैं। इन्हें कहें मेहरबानी करके आप अपना घर ठीक करें। जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब को मुल्क से बाहर जाना हो, मेहरबानी करके छोड़ देना। सर मुझे बताइए, ये जो घेरा तंग हो रहा है आपकी क़यादत के इर्द गिर्द, और कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली वही तमाम प्रोसेस है जो नवाज शरीफ साहब के केस में भी देखा गया, बल्कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जो देखा गया, उसी को री इन्वेंट द व्हील नहीं किया गया, बल्कि वो है कि रिवर्स टीटीज कर लिए हैं इस दफा, क्योंकि सवाल नहीं पूछा जा सकता मुल्क में आने वाले किसी भी रकूम के हवाले से। इसी तरह का चर्चा था जब यहाँ पनामा का केसेस आए हैं, सारे लोग कह रहे थे, मीडिया पे भी आ कह रहे थे, ये चिल्ला के कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी कि अरबों और खरबों रुपयों की करप्शन हुई है, इतना बड़ा पैसा गया है, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, फलां चीज़ें जो है खरीदी गई हैं। और जब नैब कोर्ट में आई हैं चीज़ें तो फिर आपने देखी है, जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद में केस आया तो उनके फिर क्या नतीजा निकला है। खुद दोनों अदालतों ने कह दिया कि करप्शन का कोई केस मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साबित नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप मुझे सर इधर फर्क ये है कि महबूब अली और मंजूर अहमद जिनको पकड़ा गया है सर, मसला ये है कि ये 3 स्टेप्स के अंदर आप इसको देख सकते हैं। पैसा सुलेमान शहबाज के अकाउंट से निकालना, इन कैश करना, उसको डिलीवर करना सेकंड पर्सन कासिम कयूम के हाथों में, कासिम कयूम का फिर टीटीज बनवाना और डॉलर्स वापस रेमिटेंसेस की नाम पे सुलेमान शहबाज के अकाउंट में डालना। मसला ये है जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे दोनों, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। 17 कंपनियों के अंदर जो बंदे भेज रहे हैं ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उनसे कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हीं के नाम पे पैसे भेजे, उन्हीं ने इनके पैसे निकाले, उन्हीं ने टीटीज बनाई हैं, उन्हीं ने वापस इनको डलवाया, जिससे दौलत बढ़ी है, अपने असासे बढ़े हैं। जो मैं कह रही हूँ 3 अरब के असासाजात जो है वो अनजस्टिफाइड है। तो ये तो फकत एलिगेशंस नहीं है ना सर। और माजरत के साथ अगर आप इजाजत दे, बिल्कुल अगर आपने जो बातें कही हैं, अगर ये सारी बात मान भी ली जाए तो ये किसी फोरम ने डिटरमिन करना है ना। आप मेहरबानी करके इनकी बातें जो ये कहते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, मगर मुझे ये समझ अगर आज मुझे भी उठा ले जाए, क्या है नहीं अगर आप सवाल मुझे पूरा ताल्लुक नहीं नजर आ रहा सर, क्योंकि नहीं आ रहा है जी, मैं बताता हूँ। ये पहले दिन से नैब और नियाजी का गठजोड़ है, ये मिल के काम कर रहे हैं। नैब जो कुछ कर रहा है वो इस हुकूमत के कहने पे करता है, और ये हुकूमत उसकी तर्जुमान है। जिस जहां भी जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब वो कहते हैं कल किस किस को उठा लिया जाएगा, इन सबको मैं जेलों में भेजूंगा। वो ये किसके भी आप पे कह रहे हैं, उनके पास तो कोई कानून नहीं है, वो तो जेलों में नहीं भेज सकते। तो सर फिर मुझे बताइए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, अब मेहरबानी करके आपने 4 सवाल किए, एक का तो जवाब ले लेना ताकि जरा सुनने वालों को आसानी हो जाए। सिर्फ एक ही सवाल है, मुझे तो एक ही सवाल का नहीं समझ आ रही सेनेटर साहब, और अब आप जवाब सुन नहीं रही है तो इसलिए आपको नहीं आती, बाकियों को किस तरह आएगी?
सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट उसका सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट का जो जारी होना, उसके बाद नोटिसेस जाना, उसका ताल्लुक एक गवर्नमेंट से ज्यादा होगा, या उधर तो हमेशा से इल्जाम लगता रहा है कि सिस्टम के अंदर अगर क्रोनीज किसी ने इन्वेस्ट किए हैं तो वो कौन है, आप जानते हैं, इल्जाम आपकी क़यादत पे लगता रहा है। मैं कहता हूँ मेहर कि आज इनके पास हुकूमत है, सारे अदारे इनके नीचे हैं, तमाम एजेंसीज इनके नीचे हैं। ये मेहरबानी करके मुझे सवाल पूछने के बजाय ये अदालतों में चीज़ें लेके जाएं, ये मामला नैप अपने सामने लेके आए, इंक्वायरी करे, जो जो इन्वॉल्व है उसे उठाए, हमें भी मौका दे कि हम भी अपनी सफाई पेश करें। उसके बाद फिर ये साबित होगा कि ये जो एलिगेशन है ये सच्चे हैं, ये झूठे हैं। यहाँ एसेट बिहाइंड मीन किसी का भी बनाया जा सकता है, किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी को भी कहा जा सकता है। पहले मेहरबानी करके केसेस बनाए इन्होंने, हमें पता है पॉलिटिकल केसेस हैं, हमें पता है कि ये क्यों बनाए जा रहे हैं, हमें पता है कि इस हुकूमत को लाने से लेकर आज तक ये सारा ड्रामा क्यों खेला गया है। लेकिन हम अब इस अदालत में जाकर इसको चीज़ों को साबित करेंगे। दूध का दूध होगा और पानी का पानी। पहले हमें मौका तो दें ना कि हम जाकर साबित करें। ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इनके जो एलिगेशन है, ये जो रोज़ मीडिया ट्रायल करते हैं, ये हकीकत से इसका कोई तल्लुक नहीं है। लिहाजा अदालत ने किसी ने जब कहा कि हमने ये जुर्म किया है तो फिर आप इस पे जरूर सवाल उठा सकती हैं। ये हुकूमत और सर मेरा आखिरी इस माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है। रिपोर्ट दिखानी है जी मुझे बताइए सर, आप बैंकिंग तो करते होंगे, हम सब करते हैं बैंकिंग, राइट? आप लोग खुद करते हैं, खुद बैंकिंग करते हैं जी? ओके। यकीनी तौर पे कभी कभार हम खुद नहीं जा सकते, किसी को भेजते हैं, दोस्त को, मुलाजिम को, किसी को भेज देते हैं पैसे लेने के लिए, किसी सेक्रेटरी को भेज देते हैं। सर आपको मालूम है चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हैं किसी को भेजने के लिए? आपको मालूम है किस तरह ऑथराइज करना होता है किसी को? मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि हम इधर बैठे हुए अदालत लगा के किसी को मुजरिम कह दें। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि एक तो मुझे कनेक्शन नहीं नजर आ रहा क्योंकि स्टेट बैंक और इदारों ने ये नोटिस लिए हैं, रिपोर्ट जारी की है। दूसरा सर, जो बंदा जिससे आज सुलेमान कहते हैं, मंजूर अहमद को मैं कभी जानता नहीं, कभी देखा नहीं, उसका आईडी कार्ड लगा के सुलेमान शहबाज साहब के सिग्नेचर्स हैं अपने चेक पे, मंजूर ने उनका चेक इनकैश किया, वो पैसे डलवाए, एंड वी आर नॉट टॉकिंग, हम 99 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, कोई 2000 5000 की नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि छोटे बैंक्स हों या बड़े बैंक्स हों, उनके पास 20 से 30 लाख तक की एक रकम मौजूद होती है, अनलेस उनको पहले अलर्ट कर दिया जाए कि इतनी बड़ी रकम निकलनी है। सो फैसिलिटेटर्स भी अंदर होंगे, जो इस केस में भी हमने देखे। मेरा कहने का अगेन मकसद ये है कि जब सीसीटीवी फुटेजेस हों, जब कैश के चेक्स हों, जब सिग्नेचर्स हों और आईडी कार्ड्स हों, तो फिर किस तरह ये कह लिया जाए कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? उनमें से किस आदमी ने आकर टीवी में, जिन लोगों के आप नाम लें, किसी ने अदालत में जाके कहा हो कि ये हमारा पैसा, हमारा इस्तेमाल हुआ? ये देखें, वो ये सारी चीज़ें फैब्रिकेट की गई हैं, जो सारी चीज़ें दुनिया को दिखाई जा रही हैं। ये खास एक मकसद है। मैं कहता हूँ कि मीडिया, ये बातें डिटरमिन होंगी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ये डिटरमिन कहीं टीवी शो में नहीं हो सकती। ये नैप आज जो बात करें हम उसे नहीं मान सकते, कोई FIA कोई बात करे हम नहीं मान सकते, कोई स्टेट बैंक कोई बात करे ये नहीं माना जा सकता। वो अपनी एक बात करते हैं कि सारे इदारे हुकूमत के नीचे हैं, हुकूमत मुखालफ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रोज़ बैठ के, हर रोज़ कोई दुनिया में जाएँ, पाकिस्तान में जाएँ, पाकिस्तान के बाहर जाएँ, उनके सरों में जो इस वक्त है वो छाया हुआ है पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, उनका वो नाम लेते हैं, वो कहते हैं इन खानदानों को मैं अंदर करूंगा, इनको मैं छोड़ता नहीं हूँ, इनको खत्म करने के लिए ये सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अदालत में ये मामला लेके जाएं, अदालत में ये मामला डिटरमिन होगा। और इंशाल्लाह फिर वक्फा लेना है, माजरत हम लोग स्टूडियो नहीं आ सके, मगर मसला सिर्फ ये है कि इधर चाहे सैफुर रहमान कमीशन हो, बाकी दीगर हमने मुशर्रफ के दौर में भी देखा, विक्टिमाइजेशन पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी बुकती है, वाइस वर्सा। द प्रॉब्लम इज कि इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 72 साल में कोई भी नहीं कैफरे के दार तक पहुंचा, एक भी कन्विक्शन नहीं है कोई। इधर तो फिर सब दूध के धुले हैं। या तो हम एक दफा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर लें, जिस तरह मिसाक जमहूरियत में कहा गया है, बिकॉज सिस्टम तो नहीं लग रहा कि किसी को कन्विक्ट करेगा। कभी इस्तिगासा कमजोर, कभी जज बिक गया, कभी कोई और मसला। तो सर आप तो पेट फाड़ के जरदारी साहब से पैसे लाना चाह रहे थे, वो भी झूठा बयान था, फैब्रिकेटेड स्लोगन्स थे इलेक्शन जीतने के लिए। आप तो पिछले 3 दहाइयों से डेकेड से कह रहे पेट फाड़ के लाएंगे अली बाबा 40 चोर के पैसे। मैं कहता हूं कि सियासी जलसों में जब सियासी माहौल हो रहा होता है, पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन झूठे बोला जा रहा है। सारी दुनिया में ये एक इल्जामात जरूर झूठे नहीं होने चाहिए थे, लगाए जाते हैं, बताया जाता है, बाद में जब पता चलता है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है तो ठीक है, ये बात माननी पड़ती है। पता लग गया, आपको भी पता है, वो सही है, उनको भी पता है, बात भी सही है। आजकल तो बहुत बात है। अगर हम इस पॉलिटिकल रिटोरिक से जरा बाहर निकले तो आप, मैं, हम सब इस चीज पे तो इत्तेफाक करेंगे ना कि सिस्टम को रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है? हम नहीं कर सके। इनका बयानिया ये था कि ये जो पुराने पाकिस्तान वाले हैं, इन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं किया, हम आएंगे सारा सिस्टम ठीक कर देंगे, इंसाफ होगा मुल्क में। 9 महीने हो गए, एक मुझे आप बिल बता दें जो इन्होंने कौमी असेंबली में इंट्रोड्यूस कराया हो उस मकसद के लिए।
बात सही है, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद आप इसका जवाब भी दें और हम डिनशॉ कौन हैं जिनको पकड़ लिया गया है वो आपको दिखाएंगे। एक जबरदस्त सी रिपोर्ट। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। डिनशॉ को आज अरेस्ट किया गया है। कौन है डॉक्टर डिनशॉ, क्या उनका ताल्लुक है JIT में, उनके हवाले से क्या इंकशाफात किए गए हैं, मुलाहिजा कीजिए। नैब ने मुबैना जाली बैंक अकाउंट्स केस में डॉक्टर डिनशॉ समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये जाली अकाउंट्स केस के अहम तरीन किरदारों में से एक है। JIT रिपोर्ट में उनका नाम 19 बार आया है। डॉक्टर डिनशॉ गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर होल्डर हैं और इन्हें बहरिया आईकॉन टावर केस में कराची से गिरफ्तार किया गया है। JIT रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में पाक आर्मरिंग लिमिटेड को बुलेट प्रूफिंग के लिए 14.6 मिलियन रुपए की रकम डॉक्टर डिनशॉ के अकाउंट से जारी की गई, जो इसी कंपनी के डायरेक्टर थे। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि डॉक्टर डिनशॉ ने जरदारी ग्रुप के समिट बैंक में मौजूद बैंक अकाउंट में 30 मिलियन रुपए की रकम जमा करवाई। JIT रिपोर्ट बहरिया आईकॉन टावर, डॉक्टर डिनशॉ, जैन मलिक और आसिफ जरदारी के दरमियान कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्लॉट नंबर C5 और C6 क्लिफ्टन कराची पर बहरिया आइकॉन टाउन की तामीर होनी थी। ये प्लॉट गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन यानी कि मोहम्मद सलीम अख्तर नामी शख्स की मलकियत था, जो कि आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन और मुल्क से फरार है। इस प्लॉट को MS गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन डॉक्टर डिनशॉ के नाम पर ट्रांसफर कर देती है और MS बहरिया और MS गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन के दरमियान जॉइंट वेंचर होता है। डॉक्टर डिनशॉ वजीर आला सिंध को 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें देते हैं कि प्लॉट नंबर C5 और C6 के साथ साथ मुल्का ज़मीन अलॉट कर दी जाए। वज़ीर आला तीनों दरख्वास्तों को मंजूर करते हैं, जिसके नतीजे में 9,436 मुरब्बा गज के साथ मुंसलिक 7,900 मुरब्बा गज ज़मीन बहरिया आइकॉन को दे दी जाती है। इसके एवज बहरिया आइकॉन टावर में 50% शेयर्स और JV ओपल 225 स्कीम की तरफ से 1.2 अरब रुपए लिए जाते हैं। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि JV ओपल 225 प्रोजेक्ट्स बहरिया और जरदारी ग्रुपों का मुश्तरका मंसूबा था। JIT रिपोर्ट इस बात से भी पर्दा उठाती है कि सरकारी जमीन पर यह कब्जा वजीर आला और हुकूमत सिंध की मंशा के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता था। और जैन मलिक के बकौल डॉक्टर डिनशॉ तो डमी थे, फायदा उठाने वाला असल शख्स बहुत ताकतवर होगा, जिसके इशारों पर हुकूमत सिंध ये सब कुछ कर रही थी। JIT रिपोर्ट ये भी वाजे करती है कि डॉक्टर डिनशॉ और मुश्ताक अहमद महज फ्रंटमैन थे और बहरिया टाउन से 10 अरब रुपए जो किकबैक्स की मद में जाली अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए, वो रकम बुनियादी तौर पे आसिफ अली जरदारी की थी। इससे ये बात वाजे होती है कि आसिफ अली जरदारी ही खुफिया तौर पर जाली अकाउंट से फायदा उठा रहे थे। रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि आसिफ अली जरदारी इन 10 अरब रुपए के अलावा बहरिया आइकॉन प्रोजेक्ट के 50% शेयर्स के मालिक हैं, जिनकी मलकियत तकरीबन 30 अरब रुपए बनती है। बहरिया आइकॉन प्रोजेक्ट्स के CEO जैन मलिक भी JIT के सामने इस बात का इकरार कर चुके हैं कि डिनशॉ और गैलेक्सी तो फकत कागजी थे। मुझे सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग इसके अंदर लगा ना, वो टोटल इंस्टीट्यूशनल कोलूजन थी, जिसके बगैर ये कोई कहते हैं दिस इज़ अ लैंड ग्रैबिंग केस ऑफ ह्यूज प्रोपोर्शंस, जिसके अंदर रियल एस्टेट का अपना एम्पायर बढ़ाने के अंदर ये पेपर वर्क सिंध की हुकूमत के अपने दस्तावेज़ात लैंड की एलोकेशन के हवाले से लैंड रेवेन्यू के पेपर वर्क्स के मुताबिक ये सब कुछ अब आ रहा है सामने। मगर आपको लग रहा है गिरफ्तारियां इस तरह की जो होंगी एंड ऑफ द डे, अगर ये प्रूवर्स बन गए इस तरह के लोग जिनको करीब तरीन कहा जाता है, मसला पड़ सकता है? देखिए, अभी पहली चीज़ तो ये कि प्रोग्राम में 2 मिनट रह गए हैं। ये जितनी आपने तफसील से आपने वो चीज़ें बताई, अगर मैं उनका एक एक करके जवाब दूं तो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब बड़े महदूद वक्त में अब इसके ऊपर आपने जो पढ़कर सुनाया वो JIT की रिपोर्ट है। कानूनन JIT की रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। ये जितने उन्होंने इसमें इल्ज़ामात लगाए, इन इल्ज़ामात को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव भी करना है। कानूनी बात ये है। अब जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आपको याद होगा इसी तरह की कई डॉक्यूमेंट्री जिस तरह की अभी आपने चलाई, डॉक्टर आसिम के ऊपर चली थी। एक सेकंड 450 अरब रुपए डॉक्टर आसिम के ऊपर इल्जाम लगा, गलत था बिल्कुल साबित। लेकिन 2 साल टीवी स्क्रीनों पे तो 450 अरब चलता रहा और आज फिर आखिर में आकर उसके ऊपर इल्जाम क्या लगा कि 2 मरीजों को उसने अपने अस्पताल के अंदर उसका इलाज कराया। यानी वो 450 अरब की जो बातें थी वो सारी हवा हो गई।
سر یہ ڈنشو صاحب نے لیا ہے ان سے آپ کے گیلیکسی اونر سے. ڈنشو صاحب کی یہ پلاٹ ملکیت تھا, اگر اسی پہلے ملکیت نہیں تھا ان کا, یہ ملکیت تھا یہ پلاٹ اگر آپ اس رپورٹ کے اندر دیکھیں تو انہوں نے یہ پلاٹ 1960s میں لیا ہے. I'll tell you the date as well. Continue. 1960 میں انہوں نے یہ پلاٹ لیا ہے. Okay. اور اس کے بعد وہ معاہدہ کرتے ہیں, باقی تفصیلات آگے. یہ تو جے آئی ٹی میں ابھی صرف آپ ایک ورژن پڑھ رہی ہیں, آپ کو اس پوری on land of Galaxy Construction, اور ان کے جو اس کا جو لینڈ اونر تھا وہ بھی ملک سے باہر ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ کلوز فرینڈ ہے. The question being right now, sir. 1960 میں آصف زرداری ملک کے صدر تھے. اختر کی بات کر رہی ہوں میں بہرحال. دیکھیے آپ نے ڈنشو کے اوپر رپورٹ چلائی. بالکل. تو ڈنشو, ہاں نہیں نیکسس تو یہ چیزیں تو کورٹ آف لا میں ثابت ہونی ہیں. آپ کو جو چیز ابھی آپ کو, میں نے بار بار اللیجڈ کہا ہے. My question to you is sir کہ مشکلات بڑھنے والی ہیں, تو اس کو ابھی اللیجڈ ہی رہنے دیں, کورٹ آف لا کو فیصلہ کرنے دیں. مشکلات بڑھنے والی ہیں بیکاز ایک ایک کر کے قریبی ساتھی اندر ہیں. اومنی گروپ کے بھی, زین ملک سے بھی بات اور اعترافی بیان آ رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ جس طرح جے آئی ٹی کا اینڈ میں منطقی انجام ہم نے دیکھا, منی ٹریل نہیں ملی نواز شریف صاحب کی, کہ ادھر بھی اگر نہیں ثابت کر سکے, اور آپ کو پتہ ہے بیل پہ بیل لی جا رہی ہے, تو الٹیمیٹلی اسی سال کہہ رہے ہیں کہ اسی سال نہیں, ہمیں تو خیر اور بھی خبریں مل رہی ہیں, بٹ اگین اٹ ڈزنٹ میٹر, کہہ رہے ہیں کہ مہینے 2 کے اندر آپ کی قیادت کے اوپر بڑا کڑا وقت آ سکتا ہے. دیکھیے کڑا وقت جس پیس پہ اب یہ کیس آگے بڑھ چکا ہے. دیکھیے کڑا وقت اس سے پہلے بھی دیکھا ہے. آصف زرداری صاحب نے 11.5 سال جیل کاٹی ہے نا, اور اس جیل میں جو انہوں نے کاٹی, کیا کیا مقدمات نہیں تھے. ٹانگ سے بم باندھنے کا بھی مقدمہ تھا, منشیات سمگلنگ کرنے کا بھی مقدمہ تھا, اور اسی طرح یہ سارا من گڑت ہے. دیکھیے یہ بالکل من گڑت ہے. میں ابھی کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, میں آپ کو اس کے اندر جو آپ نے چیزیں ذکر کی ہیں, اگر میں ان کی طرف چلا جاؤں, اگر اس کے اندر آپ نے ذکر کیا ہے 14 ملین روپیز کا, 1,40,00,000 روپے کی ٹرانسفر کا, جو گاڑیوں کی بلٹ پروف کے لیے ٹرانسفر ہوا ہے, اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں تو جائیے. جو یہ کمپنیز آپ نے جن کمپنیز کا ذکر کیا, یہ گیلیکسی کا, کیا کوئی اس ملک کے اندر جوائنٹ وینچر کرنے پہ پابندی ہے؟ بالکل نہیں ہے. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جو تو اگر آج میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, پیسے نکلتے ہیں الٹیمیٹلی سارے فیک اکاؤنٹ سے. the point is کہ you have to prove کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے, کہ پبلک ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا گیا. جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ان اکاؤنٹس میں ہے اس سے کچھ پروف نہیں ہوتا, کرپشن کا پیسہ بھائی پروف کریں گے نا. جو کراچی کے اندر جو معصوم بچی میڈیکل نیگلیجنس کے لاز نہیں ہیں نا آپ کے, oh my god we didn't even come on that by the way. اور اس کے بعد جو خاتون کا جو ریپ ہوا, وزیر صحت کے اوپر اشتہار گمشدگی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. وزیر صحت نہیں مل رہی ہیں, جو ریفارمز انہوں نے لے کر آنی تھی, لوگ مر رہے ہیں, بچیاں ریپ ہو رہی ہیں, مر رہی ہیں, مگر وزیر صحت نہیں آ رہی. میں آپ کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام معاملات کورٹ آف لا نے طے کرنے ہیں, ہم نے نہیں کرنے. اور جو ریفارمز کا انہوں نے وعدہ کیا تھا تاکہ سسٹم بہتر ہو سکے, وہ ریفارمز کا اتفاق کرتی ہوں, اس کے اوپر I agree with you. تو ان سے پوچھ لینا کون سی کہاں ہے. میرا وقت ختم ہو گیا. میں 2 چیزیں quickly. ایک تو یہ کہ جیسے اکنامک ہٹ مین ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل ہٹ مین ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے نام, یا کیمرہ مین باہر یا نیچے جو بیچارہ فلودہ بیچ رہے, اس کو کبھی نہیں کوئی زمین دیتا. ان بڑے بڑوں کو کیوں زمینیں دے دیتے ہیں. ایک وقفہ نہیں, اب ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل اس کے اوپر مزید بات کریں گے. سینیٹر صاحب آپ سے معافی چاہتی ہوں. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.